Man ki bat khanamani pandawo Choprobjakmani Thaino Beraiwi kha BJP Janjati Murchani Adongrok abai kunu Choprobjaknai rok bai bo thangoi malai kha borok paithago khaya hangkorni SP bai malai samung sidra tangnai rokni sakao karak bos thumjaknani sanmung tisaka BJP Janjati Murchani Adongrok Adongrok hatta lago biang abo se thanara har ekhane diche pore এটা বাইক লাগে ওনার সামনে তো আমরা জবাব দিতে লাগবে Koktomani bisingti shoiman khalai thane koktishala ashramare assembly constituency ni Purba Tokchaya kamio pradhan mantri man ki bat panda khanalaimung pandawo Choprobjakmani BJP podolni kisasok Adongrok aro sagodo kumanmani khoroksini Adongrok Subai Sugro Phlaijakmani BJP Adongrokni kaini mal khungte kabangma bike te scooty Tripura mothani themrang robai Choprobjakmani katinani bagai sakbai thangni bike te scooty khibiboi wati bising ko bakrumbare kharani nangmani BJP ni Adongrok Man ki bat panda painani sokangno themrang rokbai Choprobjagai ure pure chamani ashrambare Purba Tokchaya amsini man ki bat khanamani panda abade muni yagulo srangslo patimung Thaino Beraiwi ni Thangkha Janjati Murchani Adong kasam MP Repti Tripura Janjati Murchani Adong Mongoldev Burma Mantri Chakma MLA Rampodo Chomatia GSP Pinde Burma no khoboi tekubon Adongrok abai kana shloborongni logi wo Thangkha MDC Podolson Tripura no khoboi tekubon Adongrok Abani aglo party mungo sagodo khomanai rok baibo thangoi malai kha Janjati Murchani Adongrok abai kinu sagodo khomanai rok bai malai sajakha koklam asani party mungrok belai kheno wana masingse hene kha khamjongmani koksaka Janjati Murchani Adong kasam MP Repti Tripura to belai no kha khamani ko এবং जों অবনো जों কন্ডেম করিও গণতন্ত্র অধিকার তঙ্গো যে কোনো সংগঠন প্রচার নিবগে কাম খাইনানি আর মন কি বাত অমো কোনো পলিটিক্যাল অব প্রোগ্রাম তংমাইয়া অমো সম্পূর্ণ ভারতনি প্রধানমন্ত্রী যিনি নরেন্দ্র মোদীজি নি বুখানি ক और मन की बातों वो जरा तांगचाओ जरा गरीब जरा एमन কোনো বিজ্ঞানী যারা কোদাল আবিষ্কার খাই ভাই অনেক বিষয় নিয়ে বলতে চাই মন কি বাতও जों सोलोंगो তারপরে অনেক ইনফরমেশন जों মানো যেটা जों চলিনারি ক্ষেত্রে চিনি বেলাই নাংমানি আমাহাই ইনফরমেশন जों মানো হাইনি বাগै চিনি পার্টিনি উদ্যোগে ভারতীয় জনতা পার্টি আবনো जों কর্মসূচি হিসাবে নাও যে কামি রোগ বুথ রোগ চিনি সাধারণ বড় রোগ মন কি বাত খনারিনানি আবনি বাগै ন প্রতিটি বুথ जों প্রোগ্রাম খাইও তো আমাহাই একটা নন পলিটিক্যাল প্রোগ্রামও পলিটিক্যাল পার্টিস রক যখন আমাহাই অ্যাটাক বা ইনভলভ থাঙ্গো আবো বেলাই খা খাম্মানি ক তো আবো উচিত ইয়া প্রধানমন্ত্রী তো দেশনি প্রধানমন্ত্রী যতনি ন প্রধানমন্ত্রী তো কাজেই অমন जों মুই তো মানার নাই প্রধানমন্ত্রীনি প্রতি যেভাবে সারা বিশ্ব সম্মান ফুলুক দङ দেশবাসী হিসাবে जों তাই বসে গর্ব খাইনানি দরকার তো আবন আমাহাই উচিত লিয়া आं अनुरोध खाई अरणी चिनी माननीय मंत्री दङ चिनी अरणी विधायक एवं मंत्री चिनी एलायंस पार्टनार सिनियर लीडर चिनी दा अनिमेश दङ परिस्थिति निश्चय कंट्रोल खाई जों जत चेष्टा माखिलेनाय एवं जतनी चिनी कार्यकर्ता बा बरनी कार्यकर्ता थाने आनी एक अनुरोध अमहाय तंगमुं जों अर साना थाखायके जत तीव्रसा मानसि बुनाय बुलायनाय जत तीव्रसा तो अम ठीक गया ভবিষ্যৎ তাংথো অবনাংসা পাটে মুনতে মন্ত্রী Chakma সাকা আবো হাইকে চপ্রমং খ্লাইসাকমা রক বেলাইকে সিলাংমা সিংসা হनै আবাই পাটে মুংতে থিনাঙ্গো তাফাটি থং হনैखे দামরং মুংবুরখা মন্ত্রী Chakma আমি সর্বপ্রথম বলতে চাই যে এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় যেটাকে কখনো মাপ করা যায় না যে ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন তো এটাই আজকে আমরা পরিদর্শন করেছি আমাদের কার্যকর্তারা অনেকেই আজকে হসপিটালে এখনো ভর্তি রয়েছেন এবং এই ঘরেই মন কি বাত অনুষ্ঠান হয়েছিল আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতি মাসে যে লাস্টের সপ্তাহে রবিবারে যে মন কি বাত হয় সেই অনুষ্ঠানে সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও হয় ঠিক সেভাবে এই এলাকাতেও হচ্ছিল সেই নিরপেক্ষ সেটা একটা মাত্র টিভি শো দেখা ওনার মন কি বাত শোনা সেই জায়গাতে বিতর্কিত কোনো কিছু না বলেই হামলা করা হয়েছিল
তো তার জন্য আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই, যারা চক্রান্তকারীরা যুক্ত ছিলেন, যারাই অ্যাটাক করেছিলেন, আমরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে আমরা যে সবচেয়ে আমাদের বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম দল হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং আমরা বড় বলে সবসময় যে সহ্য করে যাব সেটা সম্ভব নয়। যেখানে অন্যায় হবে আমরা প্রতিবাদ করব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তো এটাই বলবো, আমরা সবসময় শান্তি চাই, যখনই যেখানে অন্যায় হবে সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা সেখানে প্রতিবাদ করব। আর আমি বলতে চাই যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা জীবন বাজি রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, তার জন্য ওনারা কাজ করে যাচ্ছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমরাও তাদের সঙ্গে রয়েছি। তাদের যখন তাদের বাজি রেখে যেহেতু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, পার্টির সঙ্গে রয়েছেন, আমাদেরও দায়িত্ব তাদের সঙ্গে আমরা যতক্ষণ আমাদের প্রাণ আছে ততক্ষণ তাদের সঙ্গে আমরা থাকবো এবং লড়াই করে যাব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমরা একসঙ্গে চলবো। পাশাপাশি যারা আহত হয়েছেন আমরা তাদেরকে সমবেদনা জানাই এবং তাদের পাশে আমরা রয়েছি, সবসময় আমরা পাশে থাকবো, সেটাই আমি বার্তা দিতে চাই। ধন্যবাদ আপনাদের। Yang dekaksa faising ashali party mungna di MLA Rampoda Zomadia Shaka kubun bodoni Tripura mothao phane themrang rokno abahai ke Chopromung khlai Thangkha hane kubun joraroga abahai party mung party a dekhe shakthar mung harjaknani nangnai hene bo Shaka MLA Rampoda Zomadia आश्रमबाड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रामहोरी पारा में आप हम लोग अभी यहाँ आया हूँ। यहाँ लास्ट 27 जो जुलाई संडे मोदी जी का जो 11 बजे मन की बात होता है, उसी में यहाँ प्रोग्राम हो रहे थे। लेकिन उसी में यहाँ जो लाल मोथा त्रिपुरा मोथा में जो लाल से आया है, इसका तो बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद उनका सारा रोजगार ख़त्म हो गया ना, तो इसलिए उन लोग आकर के बीजेपी का जो यहाँ कार्यकर्ता उनके ऊपर हमला किया। तो ये विषय बहुत गहरा से सोचना चाहिए केंद्र को भी, क्या कि हमने देखा है अलायंस करके हम लोग 2018 में IPFT का सर अलायंस किया था बीजेपी। करने के बाद IPFT यही ग्रेटर ट्रिपल लैंड ये इसका दाबी ले करके उन लोग भी बीजेपी के ऊपर बहुत हमला किया। तो हम लोग बीजेपी में जो आया हुआ हूँ, हम लोग चाहता हूँ रीजनल पार्टी ख़त्म हो जाए। ये रीजन का जो उनका दाबी डिमांड है, तो ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन केंद्र को ये सोचना पड़ेगा। तो ऐसे ही त्रिपुरा लैंड का बात ग्रेटर ट्रिपल लेकर के त्रिपुरा मथा अभी फिर खड़ा है। तो इसका विषय क्या है, इसको जरूर कुछ है, लेकिन उन लोग का जातीय पार्टी के ऊपर हमला कर रहा है, जनजाति के ऊपर हमला कर रहा है। तो इसलिए केंद्र को विशेष रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्र मंत्री जी को मैं अनुरोध करता हूँ आप सबका माध्यम से ये गहरा सोच के इसी का अंदर क्या मसला है जिसका कारण ये जनजाति रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये विषय है, ये बीमार जो है अभी से नहीं है, ये 1968 से इसका क्या हुआ, उसी में स्वाधीन त्रिपुरा, उसी के बाद क्या क्या दांगा फसाद हुआ है। दांगा फसाद 1980 में कराया गया CPM का तरफ से। तो ये होकर के आते आते त्रिपुरा लैंड ग्रेटर ट्रिपल लैंड होकर के अभी तक यहाँ आया है। तो ये शांति को आपस लाना है, तो उसका मसला क्या है उसको चिंतन करके करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ अपना जो कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला हुआ है, ये आने वाला दिन में ना हो, क्या कि उनका साथ धरती का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी उनका साथ है। तो मैं चाहता हूँ और आह्वान रखता हूँ यहाँ का वो आसाराम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो MLA जो है जनप्रतिनिधि अनिमेश वर्मा जी, अभी अपना त्रिपुरा सरकार का मंत्री भी है, वो भी सुसे क्या कि यहाँ जो हम लोग अभी रिपोर्ट मिला है उसी में तो उनका सपोर्टर ही यहाँ हमला किया है, ये पक्का है। तो कहाँ कैसा भी मसला करके वो भागना चाहिए, वो भाग नहीं पाएंगे। तो यहाँ से ही मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग आह्वान करेंगे जाके
क्या कि जो यहाँ जो दुष्कृति है, जो हमलाकारी है, जो शांति भंगकारी है, उसको आइन के मुताबिक जो होना है उसको कराना है। तो ये है। तो बाकी जो इसी काम में जिसको लगाया गया है उन लोग को भी हम आह्वान करता हूँ, भाई देखो ये धरती किसी का बाप का नहीं है, सबका है। त्रिपुरा किसी का बाप का नहीं, ये इलाका सबका है, सब शांति से में रहना चाहिए। Ashla party mung thai bereneman yaglo shagodu khumane rogwai bush hazakha koklam. Paithago party mungo keringzak tongnai rokno romi krak shato muruzagnani ongthang hane. Khwai hangkoni espini thani malai shanlai mung tishaka Janjati Murcha ni Adongrok. Khwai ni shime biplomni kokthum Chini Khorang.